1 kilometer. Kilometers. 3 km. Quatro. 28 minutes. 5:28. Guys, sapit. Hinay lang. Del Monte 7. Diplahan na ta guys. Buntag ha. Pador na ta diplahan. Gis kilometers. Gis guys, Gis kilometers. 1 hour 2 minutes 36 seconds. Diplahan. Unsi Kauswagan. Hello guys. 12 kilometers guys. Diplahan Malanggas road ta guys. Laditsa tagi mabuhay. 12 kilometers. 13 kilometers guys. Padulong ta Laditsa, buhay tagi. Mabuhay buog lupos. 14 kilometers guys, Laditsa guys. Laditsa na ta. Agi ta mabuhay. Alright, bring it down. 15. 1 hour 42 minutes. 15. Laditsa na ta guys. Malanggas. Ngita taasan para mabuhay nga kalsada diri no. Munguta na ta. 16 kilometers na ta guys. So mangita tas dalan para mabuhay ani. Laditsa mabuhay murag mao siguro ni diri oh. Murag mao guro ni ba? Oo siguro ni. So abanti na ta guys, data diri sa crossing Laditsa Malanggas ani no. Para kuan ta. Para buog na ni diri. Mabuhay. Salamat kay iton lang kuya. 17 guys. 17 kilometers. 1 hour 58 minutes. So Del Pilar guys. Break sa break. 20.7 kilometers. 2 kilometers guys, Danlogan. May buntag. May buntag dia. Agi ko. 22 kilometers. Mabuhay. 23 kilometers. 2 hours and 48 minutes. Grabe. Mabuhay. 24 kilometers ta guys. Mabuhay. Buog Sambuanga Sibugay na. 24. 5 kilometers ta guys. Barangay Mabuhay Buog. Oras 3 hours 8 minutes and 28 seconds guys. 25. Mabuhay. 25.2 kilometers guys. 3 hours 10 minutes and 52 seconds. Gikan ta sa crossing Bawang Poblasyon Buog sa Sambuanga Sibugay. Tuyok ta diplahan biya Malanggas. Naanatas mabuhay karon. Alright, keep going. Dapat tayo mga 5 to or 3 kilometers lang. Thank you. Poblasyon na ta guys. 28.9. 28.9 kilometers guys. Buog, Diplahan, Malanggas, biya Mabuhay.